Olá, pessoal. Ele Primeiramente, voltou, quero ele pedir voltou. desculpa pela minha conexão. Tive um problema. Então, vamos começar. Primeiramente, meu nome é Clebson. Eu sou brasileiro. Moro em Aracaju, uma cidade que fica ao nordeste do Brasil. E hoje nós falaremos sobre empregos no Brasil. Aqui eu estarei falando sobre alguns tópicos principais. Nós estaremos falando sobre empregos mais comuns para brasileiros, profissões mais promissoras para os próximos anos, as áreas mais promissoras para o futuro e algumas formas de conseguir emprego. Итак, какие у нас сегодня будут самые главные темы? Это самые распространенные специальности для бразильцев, да, в Бразилии, самые обещающие профессии в будущем, самые обещающие арии в работе, да, и различные формы, чтобы получить работу. То есть какие шаги вы должны сделать, чтобы ее найти и заполучить. Bom, para começar, eu gostaria de falar sobre as profissões mais comuns para brasileiro, aquelas que as pessoas mais optam na hora de escolher uma carreira. A primeira que eu gostaria de falar é sobre os advogados. A advocacia e o direito são as áreas mais tradicionais de todos os tempos aqui no Brasil, desde quando os portugueses chegaram. E hoje existem várias universidades no Brasil, muitas universidades de direito. Para se tornar um advogado, o estudante ele tem que ingressar na universidade para estudar direito. E então, após o curso de 5 anos, ele vai fazer uma prova para o conselho da profissão, chamada de prova da OAB. Então, ele vai conseguir a licença para poder atuar como advogado em causas judiciais. Porém, nem todo mundo que se forma em direito se torna um advogado de fato, pois nem todos conseguem passar na prova da OAB, já que é muito difícil. Então, o curso, você não perde o curso se você não passar nessa prova, pois você vai poder atuar em outras áreas que você trabalhe com direito, já que você já tem o conhecimento. Uma das opções mais comuns para pessoas que não conseguem passar nessa prova é optar por concursos públicos, que eu vou falar mais sobre isso posteriormente. Então, esses concursos públicos, alguns deles exigem o conhecimento de direito e são empregos que são muito bem pagos. A profissão de advogado, hoje, ela já está saturada no Brasil, já que muitas pessoas entram no curso, se formam, passam nessa prova. Então, não é uma profissão muito promissora para o futuro, pois é uma opção muito comum aqui no Brasil e já tem muitos profissionais na área. Então, nem todo mundo consegue achar um emprego como advogado, mesmo tendo o certificado da OAB. Outra profissão muito comum é a de comerciante. Aqui no Brasil, ultimamente, o comércio tem crescido muito. E também é uma das opções mais comuns para pessoas que estão querendo arrumar uma forma de ganhar dinheiro. Uma das formas comuns são restaurantes ou lanchonetes. Acho que lanchonetes é a forma de comércio mais comum hoje em dia, já que também é uma área muito lucrativa, pois aqui no Brasil as pessoas comem muito nas ruas, principalmente nas grandes cidades. Outra opção também para comerciantes é optar por abrir franquias, como por exemplo o McDonald's ou o Subway. Essas franquias elas são lucrativas, já que você tem o subsídio da marca maior, que é uma marca conhecida, e também todo o apoio com relação a como lidar comercialmente também com os clientes. Aqui no Brasil existe uma instituição chamada de SEBRAE. É uma instituição governamental que ela promove a abertura de novos comércios e negócios, pequenos negócios,
micro e pequenas empresas, e ela também dá todo o subsídio que o empresário ele precisar, desde subsídio financeiro até orientações de como atuar nesse mercado. Então, é uma forma muito comum também de profissão para brasileiros. A outra opção também bastante comum é a de operários. Os operários são aqueles que trabalham na base da indústria, fazendo todo o trabalho manual. É aquele que está lá na linha de produção ou até mesmo na lavoura, tirando a colheita que vai ser usada na indústria. Hoje em dia, a profissão de operário ela é bem paga, principalmente na indústria do petróleo, que é que tem os maiores salários. E também é onde trabalham a maior parte da população brasileira. Houve uma imigração de haitianos quando teve aquele terremoto, e a maioria dessa população do Haiti que veio para o Brasil veio trabalhar na base da indústria como operários. Também é uma forma onde os estrangeiros eles escolhem ao procurar um emprego aqui no Brasil. Outra profissão muito comum é a de arquiteto. O arquiteto ele deve fazer o curso de arquitetura em qualquer universidade, seja pública ou particular, que ofereça o curso reconhecido pelo MEC. Esse curso normalmente dura 5 anos. E também é uma profissão comum, pois ultimamente teve um grande desenvolvimento da indústria da construção civil aqui no Brasil, pois existem muitas obras governamentais e também as pessoas estão se modernizando com relação à arquitetura na hora de projetar sua casa. Então, as pessoas hoje estão procurando um arquiteto para poder fazer o desenho da sua casa, o que precisar, ou até mesmo da sua empresa ou clínica. Também é uma profissão que está relativamente saturada, pois existem muitas universidades que formam arquitetos, mas também existem ainda vagas de empregos no setor público ou privado, então também é uma profissão que vale a pena optar. Outra muito comum são os dentistas. O dentista aqui no Brasil, eles são muito comuns. Estima-se que aproximadamente 19% dos dentistas do mundo estão no Brasil e 2/3 desses dentistas trabalham no setor privado. Existem várias universidades também de odontologia, que normalmente também dura 5 anos, como a maioria dos cursos aqui no Brasil. E também já é uma profissão que também está saturada. Por exemplo, aqui na minha cidade, praticamente em cada esquina tem um consultório odontológico. Aqui no Brasil, as pessoas realmente se preocupam com a saúde bucal. E também é um dos motivos que fazem as pessoas procurarem essa profissão, pois também é uma profissão muito lucrativa. Como eu falei, é uma área que já está saturada e o Conselho de Odontologia brasileiro resolveu tomar algumas medidas para conter essa saturação, já que tem muitos profissionais na área. Então, para ter empregos para todos, eles tomaram algumas iniciativas públicas, como proibição de novos cursos e também a inserção do dentista no setor privado, para assim ser gerado empregos e ter espaço de trabalho para todos os dentistas aqui no Brasil. Теперь мой перевод. Вы послушайте некоторые комментарии. Да, я уже вижу, что вы здесь пишете вопросом. Мы решили, что Клепсон будет больше говорить по слайду, чтобы вы имели возможность его лучше слушать. Да? Запись по-любому будет и появится в YouTube, и там будут субтитры, можете посмотреть, поэтому у вас будет возможность это все дословно перевести. У меня лишь будут комментарии после каждого слайда. Итак, какие профессии Клепсон выделил? Самые распространенные в Бразилии – это адвокаты, самая прибыльная профессия. У вас займет обучение 5 лет в государственном либо частных университетах.
Сложность заключается в том, что после того, как вы закончите университет и получите диплом, вы не сможете сразу просто стать адвокатом, вам нужно будет сдать экзамен государственный, который является очень сложным, там очень большой конкурс, и только после того, как вы получите лицензию, вы сможете стать адвокатом. Дальше это торговля. В последнее время в Бразилии торговля очень сильно развивается. Это ресторанный бизнес, и в основном в Бразилии все владельцы ресторанов, они иностранцы. Бразильцев очень мало. Если посмотреть какие-то туристические места, то в основном это Аргентина, Европа, Америка. И поэтому сейчас это очень популярно, то есть люди приезжают, открывают свой бизнес, открывают свои рестораны и кафе. Рабочие, это операриус, большая часть населения работает именно в этом секторе, и эта индустрия. На самом деле, самая высокооплачиваемая профессия в этом секторе, она связана с нефтяной индустрией, там рабочие получают достаточно высокую зарплату. И архитекторы. Курс в любом университете длится 5 лет. Это публичный, либо частный университет, тоже достаточно распространен в Бразилии. И самая, пожалуй, распространенная профессия – это стоматолог. Как вот сказал Клепса, на самом деле даже я удивилась, 19% стоматологов в мире находятся в Бразилии. 19% это на самом деле очень большой показатель. И 2/3 из этого процента это частный сектор, то есть это частные клиники. И на самом деле, когда я жила в Бразилии, я заметила, что просто у каждого второго есть брекеты, что у нас не скажешь, да, и стоматология относительно недорогая. И очень много стоматологических клиник, буквально на каждом углу. Вот сейчас Клепсон только что сказал, то, что в его городе практически на каждом углу. Это как у нас в Санкт-Петербурге на каждом углу салоны красоты. Приблизительно то же самое. Все вопросы, когда у вас будут, вы, пожалуйста, записывайте их, и вы можете их задать после вебинара. Мы на все вопросы с Клепсоном ответим. Sim, tá ok. Eu vou falar um pouquinho mais devagar. Agora, nós falaremos sobre as profissões mais promissoras para o futuro do Brasil. Aquelas onde haverão mais vagas de emprego, principalmente para estrangeiros. Bom, o grande problema dos brasileiros em encontrar emprego aqui no Brasil é a qualificação. Infelizmente, o governo não investe muito em educação e não qualifica pessoas. Porém, as grandes empresas elas estão interessadas em pessoas que tenham uma qualificação ideal e que tenham experiência no mercado de trabalho. E é isso que faz as empresas contratarem profissionais estrangeiros para vir ao Brasil trabalhar, ao invés de contratar brasileiros. Bom, para começar, a falar sobre alguns tipos de engenharias mais comuns. Primeiramente, o curso de engenharia é um curso muito comum aqui no Brasil. A maioria das universidades, elas oferecem o curso de engenharia. E um fato interessante é que, quando o aluno sai do ensino médio e opta por engenharia, ele sabe que ele vai ter emprego garantido quando ele se formar e com bons salários. Porém, apenas um quarto, 25% dos estudantes que entram na universidade, eles conseguem se formar. Então, hoje é uma área que precisa de profissionais, já que o setor industrial brasileiro ele está se desenvolvendo e está precisando de engenheiros para atuar em suas devidas funções. O primeiro tipo de engenharia que eu gostaria de falar é a engenharia civil. O engenheiro civil. Bom, como eu tinha citado anteriormente, a construção civil ela está em alta, pois teve um grande desenvolvimento nos últimos anos, graças
os jogos, por exemplo, a Copa ou as Olimpíadas. Então, o governo ele estava investindo nas construções de estradas, de estádios, para poder receber os turistas. E também o governo atual ele está desenvolvendo grandes obras e estão contratando engenheiros, tanto por tempo indeterminado, para ser um engenheiro do serviço público por toda a vida, como também através de contratos. Porém, o engenheiro civil ele não apenas trabalha no setor público, mas também no setor privado, já que estão vindo grandes empresas de construção civil para o Brasil, graças a esse desenvolvimento, que essas empresas também ganham por licitação para poder ter o direito de fazer essa construção. Bom, o engenheiro civil ele tem diversas áreas de atuação, desde a construção civil propriamente dita, como também aplicação em outros tipos de indústria, como por exemplo a de petróleo. Essas empresas de petróleo, eles contratam um engenheiro civil, já que ele tem um conhecimento que pode ser aplicado à indústria, e eles dão a capacitação para trabalhar na indústria, já que não é a mesma coisa que na indústria da construção. O governo ele está dando iniciativas, incentivos, quero dizer, para estudantes que querem ingressar na faculdade de engenharia, tanto abrindo novos cursos de engenharia civil, como também dando apoio, pagando a mensalidade em universidades particulares para estudantes pobres que não podem pagar uma universidade privada, ou também dando bolsas, oferecendo estágios para aqueles alunos. Então, ele está atraindo alunos que terminam o ensino médio, que ingressam em uma universidade, então eles estão atraindo para que esses alunos escolham a engenharia civil, pois é uma área muito promissora. Aqui no meu estado tem uma prefeitura no município de Carmópolis, uma cidade aqui perto. Eles dão, além de pagar a mensalidade do aluno que quer cursar engenharia civil em faculdade particular, eles ainda dão uma bolsa, eles pagam dinheiro ao aluno para que ele estude e ele tenha a garantia de que ele vai ter estágio e emprego na própria cidade quando ele se formar. Ou seja, é uma área muito boa para quem quer escolher uma profissão a ser seguida. Os salários variam muito a depender de onde esse engenheiro civil vai trabalhar, porém gira em torno de R$6.000 por 40 horas semanais no serviço público. Outra engenharia bastante comum é a engenharia química. A engenharia química ela é a fusão do conhecimento de engenharia com a química, como o próprio nome já diz, e também tem várias aplicações. Como a engenharia química é uma das engenharias mais difíceis, então meio que assusta um pouco os estudantes na hora de escolher uma profissão quando vai ingressar numa universidade. Hoje no Brasil, a indústria brasileira ela está investindo muito no setor da engenharia química, pois o Brasil tem muitos recursos naturais que podem ser aplicados no desenvolvimento de biodiesel e de biocombustíveis. Não só nisso, mas também em outras coisas, também como preservação do meio ambiente, onde eles fazem análises laboratoriais químicas para desenvolver novos projetos e novas técnicas de conservação. Итак, самая обещающая профессия для будущего в Бразилии именно для иностранцев, то есть для вас. Потому что самой основной проблемой, как сказал Клепсон, в Бразилии является отсутствие квалификации, потому что в Бразилии особо не выделяется большое количество денег на образование, это большая проблема в стране, действительно является, поэтому очень мало специалистов, именно бразильцев. И крупные компании вынуждены
искать иностранцев вместо бразильцев, настоящих специалистов. Поэтому, если вы являетесь инженером-строителем, либо работаете в химических технологиях, вы будете востребованы в Бразилии, потому что там требуются настоящие профессионалы. Итак, по поводу инженера, строителя. В Бразилии это сейчас только развивается. Это было связано также с чемпионатом мира, когда строительство возросло, и были очень высокие темпы, и в короткий промежуток времени нужно было много всего построить. Это связано не только с домами и зданиями, это связано также с дорогами, это строительство дорог. И, пожалуй, этот сектор является наиболее оплачиваемым, потому что это вот средняя зарплата это 6 тысяч реалов, как сказал Клепсон, в месяц. На самом деле это очень хорошая зарплата, где-то средняя зарплата в Бразилии это 1000 реалов. То есть вы можете сравнить и понять. Если вы учитесь в Бразилии, вы можете получать стипендию, то есть все студенты, которые учатся на инженера, строители, они получают стипендию в месяц. И также у них есть, так скажем, гарантии на будущее, на трудоустройство. Помимо того, что вам выплачивается стипендия, чтобы вы могли существовать во время того, как вы учитесь, вы уже получаете гарантию трудоустройства. Вы знаете, с какими компаниями вы могли бы работать в будущем. Да? И далее это химические технологии, которые сейчас тоже очень важны, и где сейчас очень требуются специалисты. Да, вот сейчас в Бразилии развивается биотопливо и другие тоже сектора, которые связаны с этим, и требуются специалисты. Para dar continuidade à engenharia de petróleo. Bom, o setor petrolífero no Brasil vem sendo explorado desde o século passado. Porém, nós tínhamos pouco petróleo relativamente e o governo não investia no desenvolvimento dessa indústria, já que o petróleo era todo estatalizado. Apenas o Estado, o governo brasileiro, tinha poder de exploração desse petróleo. Porém, com a descoberta de novas reservas, de grandes reservas de petróleo no Brasil, esse setor teve um grande desenvolvimento e muito rápido. O que aconteceu? Infelizmente, nós tínhamos poucas universidades de engenharia de petróleo no Brasil e formavam poucos profissionais. Porém, naquela época, aqueles profissionais eles eram suficientes para suprir a necessidade do mercado de trabalho. Mas agora, com todo esse desenvolvimento, há uma grande necessidade de profissionais da engenharia do petróleo. E o que acontece? Essas indústrias de petróleo, elas contratam pessoas de fora, estrangeiros, pois não existem profissionais o suficiente no Brasil. E eles dão até a capacitação, caso a pessoa precise, para lidar com o petróleo brasileiro. Nós não temos universidades o suficiente de engenharia de petróleo no Brasil, porém o governo está investindo nisso e abrindo novos cursos, tanto em universidades públicas, como também financiando a abertura de novos cursos em universidades particulares. Anteriormente, para um engenheiro se tornar especializado em petróleo, ele se formava em qualquer outra engenharia e, após o curso de engenharia, ele fazia mais 2 anos de especialização de petróleo. Porém, a indústria não pode esperar todo esse tempo até que o engenheiro se forme. Então, há necessidade de engenheiros já especializados no petróleo e foi isso que fez o governo investir nesses novos cursos para formar engenheiros de petróleo já em 5 anos. Hoje em dia, o petróleo não é mais estatal. O petróleo hoje já é privatizado. O governo está leiloando campos
para que outras empresas de outros países venham e explorem o petróleo brasileiro. Então, com essa privatização do petróleo brasileiro e com empresas estrangeiras que vêm ao Brasil, também há uma grande necessidade de pessoas que falem outros idiomas e que possam trabalhar nessas empresas. Como, por exemplo, a empresa russa, a TNKBT, que é uma empresa que ela fechou contratos milionários recentemente aqui no Brasil para poder explorar. E então há uma necessidade de pessoas que falem português e russo para trabalhar nessa indústria de petróleo no Brasil atualmente. Outra profissão também que é bem promissora, que já era promissora e que também vai continuar sendo por um longo tempo, são os médicos. Hoje em dia, estima-se que aproximadamente 8.000 alunos são formados no curso de medicina todos os anos. Porém, após o curso de medicina, que dura 6 anos, eles também vão procurar a sua especialização, o seu mestrado, e nem todos que se formam já vão atuar diretamente como médicos. Porém, grande parte dessas pessoas que se formam no curso de medicina, eles vão trabalhar no setor privado. Eles não vão trabalhar no setor público, pois o governo não dá subsídios e qualidade de trabalho o suficiente para esses profissionais, o que fazem com que eles optem por abrir sua própria clínica ou hospital, ou vão procurar emprego no setor privado, já que paga melhor e dá melhores condições de trabalho. Porém, existe um grande problema aqui no Brasil. Esses médicos que se formam e vão trabalhar no setor privado, normalmente eles ficam perto dos grandes centros, das grandes cidades localizadas no sul e sudeste do país, como por exemplo São Paulo e Rio de Janeiro, onde está localizada a maior parte dos médicos do Brasil, pois nesses centros eles já ficam próximos às universidades, onde eles podem trabalhar e ao mesmo tempo adquirir a sua qualificação necessária. Porém, o Brasil é muito grande e nós temos regiões aqui no Brasil, Norte e Nordeste, por exemplo, onde existem pequenas cidades que são afastadas dos grandes centros e onde há pessoas morando e há necessidade de médicos para aquelas regiões. Porém, os médicos eles não estão disponíveis para ir até esses locais, por exemplo, regiões ribeirinhas lá do Amazonas, para prestar serviço, já que o salário não é muito bom, as condições de trabalho muito menos, e também eles estão longe da família, longe dos grandes centros, então eles não querem ir até lá. O que faz com que o Brasil tenha uma deficiência de médicos nessa região. E foi uma coisa que preocupou muito o governo atual e fez com que ele criasse o programa chamado de Mais Médicos. O programa Mais Médicos é um programa que visa trazer médicos estrangeiros para trabalhar aqui no Brasil, nessas regiões onde os médicos brasileiros não querem ir. Eles pagam bons salários e normalmente esses médicos atualmente eles estão sendo contratados de Cuba ou de países próximos aqui ao Brasil, como por exemplo Argentina e Uruguai, e é um programa muito bom para médicos estrangeiros que querem vir ao Brasil. Normalmente, os médicos de Cuba eles não precisam de validação de diploma, não é exigido, e que causou uma grande revolta por parte dos médicos brasileiros, já que eles pensam que esses médicos estrangeiros vindo para o Brasil vão tirar o emprego deles. E foi isso que causou muitos protestos e muitas greves de médicos aqui no Brasil. Porém, acho que essa ideia está sendo mais aceita atualmente, principalmente pela população que está precisando de médicos nessas regiões que eu citei. Um médico que trabalha no setor público, se ele trabalhar por concurso, se ele for contratado por um concurso, ele pode ganhar em média R$5.000 por 20 horas por semana. Porém, o médico ele tem tempo livre e ele não trabalha apenas 20 horas por semana. E no setor privado ele pode ganhar muito mais.
Então, um salário varia de R$ 5.000 por 20 horas, mas também o médico pode ganhar muito mais a depender de onde ele vai trabalhar. O cirurgião plástico. Bom, a cirurgia plástica, como vocês sabem, é uma das ramificações da medicina. Então, quando o médico se forma no curso, ele vai procurar a qualificação na cirurgia plástica, que hoje também é uma das áreas mais procuradas pelos médicos que se formam, pois os brasileiros eles são muito preocupados com a aparência física. E estima-se que grande parte das cirurgias plásticas realizadas no mundo são realizadas aqui no Brasil e é o país que mais concentra cirurgiões plásticos no Brasil. Estima-se que foram feitas aproximadamente 1,49 milhões de cirurgias plásticas aqui no Brasil. Ou seja, o que é muito. Mas a cirurgia plástica ela não serve apenas para a estética, que é o principal motivo de procura do cliente, mas também existem cirurgias de reconstrução que foram implantadas no sistema de saúde público, chamado de SUS. Então, hoje o cirurgião plástico ele não atua apenas no setor privado, mas também no setor público. Ou seja, tem muita área de emprego, é uma área bastante procurada, vai continuar tendo clientes, pois é uma coisa muito popular aqui no Brasil, a cirurgia plástica. E também os médicos estrangeiros que vêm para o Brasil, que vêm trazer tecnologia, eles só têm a acrescentar ao país e eles são muito procurados aqui. Então, é uma área que vai trazer bastante оферта. Теперь мои комментарии. Самые обещающие профессии, да, это первое, нефтяные технологии, инженер-нефтяник, связано с тем, что в последнее время в Бразилии открыли нефтяные запасы, и очень маленькое количество университетов и других учреждений, которые бы готовили специалистов. И требуются специалисты в этой сфере, и просто государство не успело открыть учебные заведения, то есть нефтяные запасы уже открыты, и требуются рабочие, требуются специалисты, а именно образование еще не подготовлено. И что происходит сейчас с бразильцами? Они учатся на инженера в другом секторе, в каком-то любом другом, это может быть химия, либо инженер-строитель, и потом еще 2 года доучиваются именно для инженера-нефтяника. Но все равно это время, и поэтому сейчас государство и другие компании, государственные компании, также частные, они ищут специалистов. И сейчас в Бразилии нефть приватизируется, и государство оно ищет иностранные компании, которые бы работали на территории Бразилии. Поэтому требуются специалисты, которые говорят на нескольких иностранных языках, и если вы владеете ими, то тем более, если вы инженер-нефтяник. Далее врачи. 6 лет учатся в Бразилии. Это частный сектор, более прибыльный, потому что государственная медицина не совсем развита, в принципе, как и в России, и в государственных клиниках не очень хорошо получают врачи, и также условия работы не очень хорошие. В этом заключается проблема, поэтому большинство врачей предпочитают работать в частных клиниках. И также очень важной проблемой является то, что все врачи в основном сосредоточены в больших городах, и какие-то зоны вглубь страны, особенно ближе в Амазонке, да, они лишены специалистов, лишены врачей, потому что там условия труда не очень хорошие, и врачи не хотят жить в маленьких городах, любой человек не хочет жить. Поэтому все врачи предпочитают жить в больших городах, и там нехватка врачей. Поэтому правительство сделало такую программу, которая называется Mais Médicos, больше врачей, и они занимаются поиском врачей иностранцев. Это в основном Аргентина, Уругвай, Куба, из Латинской Америки. И ищут врачей для того, чтобы они работали в этих городах, где есть нехватка специалистов.
И именно эта программа вызвала большой протест бразильских врачей, да, потому что те иностранные врачи, которые приезжают, бразильцы не требуют их квалификацию, да, и вот бразильские врачи, очень было много забастовок, потому что бразильские врачи считают, что отнимают их хлеб. И зарплата, да, какая у нас средняя зарплата у врачей, 5000 реалов, 20 часов в неделю. И в частном секторе врачи получают намного больше. И, пожалуй, самый распространенный сектор – это пластическая хирургия. Вот Бразилия в 2013 году была лидером и даже перегнала Соединенные Штаты. И у нас тут 1,49 миллионов пластических операций в 2013 году. То есть это достаточно большие цифры. Это связано с тем, что бразильцы, они очень беспокоятся о внешнем виде, занимаются спортом, очень большое количество тренажерных залов, спортивное питание, и вся эта спортивная индустрия очень сильно развита в Бразилии. И поэтому эта ария, она очень распространенная и требуются там тоже специалисты. Да, бразильянки хотят быть красивыми, я согласна. Она на самом деле не достаточно дешевая в сравнении с Россией, да, достаточно дешевая, потому что очень распространена. Большой спрос, очень большое количество клиентов, и за счет этого цены не такие кусачие, как у нас. И очень, на самом деле, в бразильянке очень много кто делает грудь и другие части тела. И это считается нормальным, абсолютно нормальным. Со средним, на самом деле, есть даже семьи, у которых, я бы так сказала, достаток ниже среднего. Тем не менее, они делают липосакцию, грудь, и это считается нормальным. У нас все-таки делают пластические операции люди с достатком выше среднего, да, а там это могут делать люди с достаточно маленьким недостатком, и зачастую даже какие-то компании платят своим рабочим, своим служащим пластические операции тоже. Я такие истории тоже слышала. Bom, pessoal, para dar continuidade, o contador. O contador, ele se forma na Faculdade de Ciências Contábeis, que dura em algumas universidades 4 anos, em outras 5 anos. E para atuar como contador, ele precisa ter o reconhecimento do diploma pelo Conselho da Profissão aqui no Brasil. Existe uma grande expansão do comércio, principalmente aqui no Brasil, e esses comércios precisam de uma pessoa que faça toda a contabilidade dessa empresa, também com relação a tributos, e também é uma área que está crescendo e que vai continuar crescendo e que vai continuar gerando empregos no Brasil. Também é uma profissão muito bem paga. Normalmente eles ganham, estima-se que R$2.000 por 20 horas semanais, o que também é um valor muito bem, R$2.000, desculpa, um valor muito bom em algumas regiões aqui no Brasil. E uma das vantagens para o profissional de ciências contábeis, o contador, é a fluência em outros idiomas. Também, o que é um problema dos brasileiros, pois a maioria da população não tem o conhecimento de um segundo idioma ou não procuram, pois, teoricamente, não precisam. Outra profissão bastante comum são os professores. Professor também é uma profissão bastante tradicional aqui no Brasil. Existem várias universidades, quase 100% das universidades aqui no Brasil, eles oferecem o curso de licenciatura.
Para atuar como professor, você tem que ser licenciado, você tem que ter esse curso de licenciatura em qualquer área do conhecimento, geografia, português, o que for. Porém, é uma profissão que hoje ela está desvalorizada no Brasil. Hoje os professores, recentemente, têm tido muitas greves em universidades públicas ou até mesmo escolas estaduais, pois eles, em alguns lugares, o governo não paga o piso salarial que deveria ser pago, o que desestimula esses profissionais a irem trabalhar. Não é uma profissão muito bem paga, não é uma profissão que tem o reconhecimento que deveria ter, já que é uma profissão fundamental para o desenvolvimento educacional do país. Porém, o governo também está investindo em novos cursos, está investindo, está dando incentivos para alunos que querem ingressar em algum curso de licenciatura, pois é uma grande deficiência alguma deficiência de profissionais que atuem como professores de geografia ou física e também de profissionais que vão a áreas afastadas dos grandes centros urbanos. Pois você vai ficar longe de centros urbanos, longe da sua família, longe de qualquer capacitação que você possa ter, você não vai ganhar muito bem e não vai ter boas condições de trabalho. Então, é uma profissão que assusta um pouquinho os brasileiros, mas, normalmente, alunos que estão em algum curso de licenciatura, já no final do curso, antes de se formar, eles já são contratados por alguma escola. É muito fácil para um professor arranjar emprego aqui no Brasil. Também é uma das profissões que mais contrata estrangeiros, pois o estrangeiro ele traz um conhecimento a mais, que aqui no Brasil nós não temos, principalmente as universidades. O governo ele tem um programa chamado Ciências Sem Fronteiras, onde eles trazem professores de outros locais para trazer o conhecimento a mais do exterior para o Brasil. No Brasil hoje também existem várias escolas de idiomas que contratam professores nativos no inglês ou até mesmo em língua russa para assim dar aula. Eles dão preferência, obviamente, a esses profissionais. Eles pagam muito bem a pessoas que querem sair do seu país e vir ao Brasil ensinar, pois assim eles vão atrair mais alunos e mais pessoas para suas escolas. Então, se você fala russo, pode procurar uma escola de russo, que você vai ser muito bem aceito, pois você já é nativo, e você vai ser bem pago aqui no Brasil. Outra profissão bastante comum são os analistas de TI. TI é Tecnologia da Informação. Hoje existe uma grande necessidade de otimização de processos, instalação de novos sistemas, desenvolvimento de novos sistemas por parte de grandes indústrias que querem fazer a tecnologia para seus processos. Então, existem muitas oportunidades de trabalho para analistas de tecnologia da informação. Normalmente, você precisa ter alguma formação em algum curso de tecnologia, ou até mesmo uma engenharia de computação, porém algum curso que seja voltado para toda a tecnologia da informação, qualquer curso. Vai ser bem aceito no mercado. Também é uma profissão muito bem paga e também amplamente aceita aqui no Brasil. Porém, o fator que define Хорошо, теперь мои комментарии. Первый у нас бухгалтер, да, контадор, что у нас бухгалтер. Хорошо оплачиваемая работа, очень распространена в Бразилии, в принципе, нельзя сказать, что там есть какая-то нехватка. И в основном 2000 реалов, 20 часов в неделю. И обязательно нужно
тоже приветствуется, если вы владеете другими иностранными языками. Далее, преподаватель. Преподаватель, в чем заключается проблема преподавателя? В том, что очень низкие зарплаты в Бразилии. В Бразилии есть государственные учебные заведения и частные. Между ними есть очень большая разница, потому что я жила в Бразилии, училась. Я училась бесплатно, соответственно, я училась в государственном учебном заведении. У нас учебные заведения в России, вы можете в одно учебное заведение поступить либо платно, либо бесплатно, да? То есть нет такого деления четко, только платно и только бесплатно. Вот в Бразилии именно так, то есть это только платно, либо платно. И есть очень большая разница. Я училась бесплатно, и когда я приходила там какие-то платные учебные заведения, там, где были мои друзья, это было просто как прийти из какой-то хижины в какой-то дворец. То есть там условия совершенно другие были, совершенно другое здание, своя территория, свой сад, своя библиотека, Wi-Fi, компьютеры, ну, в общем, все. И какие проблемы именно в этой сфере? Проблема заключается в том, что преподавателям очень мало платят, и сейчас образование, на самом деле, бразильское образование считается наиболее худшим в мире. Да? И почему так происходит? Потому что плохо платят преподавателям, и происходят забастовки. Вы, например, поступаете в университет, учитесь, вы там должны учиться 5 лет, а вы учитесь больше, потому что у вас на курсе все преподаватели в забастовке, соответственно, там какой-то промежуток времени вы просто не можете учиться, потому что нет преподавателей. Но есть один большой плюс, этот плюс именно для школ иностранных языков, да, на самом деле единственный плюс, потому что частные школы, да, иностранных языков, они ищут преподавателей, именно носителей, которым они готовы платить хорошие зарплаты, и которые преподают. Когда мне было 19 лет, я спокойно преподавала в университете русский язык, и все были очень рады меня там видеть. Вот, поэтому и все у нас в университете были носителями, то есть я училась в Государственном университете Порто-Алегре, и на испанском отделении там был преподаватель из Уругвая, то есть он был носителем испанского, и преподаватель итальянского тоже была женщина из Италии, которая жила в Бразилии, вышла замуж за бразильца. На французском отделении француженка, то есть там практически не было бразильцев, которые работали, все работали иностранцы, носители. Вот, поэтому если вы хотите найти работу и, в принципе, хорошо говорите по-португальски, то возможно устроиться преподавателем русского языка на каких-то курсах русского языка, либо в университете иностранных языков именно в отделении русского как иностранного. Я сейчас отвечу на... Вот, понимаете, рабочую визу вам будут делать только большие крупные компании, которые могут заплатить за это деньги. Но, к сожалению, здесь, как и в России тоже. А если это частная школа иностранных языков, то, разумеется, у них оборот не такой большой, чтобы вложиться и оплатить вам визу, потому что они оплачивают достаточно большие налоги государству, если они вас легально оформляют. Как и в России, та же самая ситуация. Поэтому мы сейчас у Клепсона спросим в конце презентации, сколько в основном в неделю работают все. Вот я знаю, что в Бразилии с банками большая проблема. Банки работают только там до 3 часов, и дальше все, не успели сбегать в банк до 3, значит, только на следующий день. После... даже вот банки закрыты ночью, там после 9-10 часов банки закрываются, даже нельзя в банкомат зайти и снять деньги. В Рио-де-Жанейро именно так. Давайте все вопросы после презентации мы ответим. Vamos continuar e depois a gente responde as perguntas deles depois, quando acabarmos a apresentação, porque tem muitas perguntas.
Sim, sim. Ok. Sim. Bom, agora eu vou falar sobre algumas áreas que são promissoras para o futuro do país. Primeiramente, eu vou começar com o setor petrolífero, que é a minha futura área de atuação. Bom, o petróleo, desde 2010, ele já trouxe mais de 50 mil estrangeiros para trabalhar no Brasil. Por quê? Como eu falei, a indústria de petróleo foi uma indústria que se desenvolveu muito rapidamente com as descobertas de novas reservas de petróleo no país. Então, o desenvolvimento das universidades preparadas e voltadas para o setor petrolífero não conseguiu acompanhar o desenvolvimento dessa indústria, o que fez com que essas empresas optassem por trazer estrangeiros de fora para trabalhar no país. Aqui eu vou falar sobre algumas profissões mais comuns nesse setor. A primeira é o geólogo. O geólogo, ele trabalha principalmente no setor petrolífero, fazendo prospecção e fazendo mapeamento geológico de campos para descobrir se há possibilidade de petróleo ou não. Normalmente, antes do governo leiloar esses lotes, esses campos de petróleo, eles já fazem a análise geológica para então passar para as empresas e dizer a possibilidade de haver petróleo no local ou não. Porém, não existem muitas universidades de geologia no país, o que faz com que haja também uma necessidade de profissionais que atuem como geólogo na indústria do petróleo. Porém, o geólogo ele não atua apenas no setor petrolífero. Ele também pode trabalhar em outros ramos da indústria, como, por exemplo, a indústria de minas. Então, nem todos os geólogos que se formam na faculdade de geologia, eles vão trabalhar no setor petrolífero, pois também existem outras áreas que também pagam muito bem. O que faz com que haja essa deficiência de profissionais na indústria, o que faz com que essas empresas tragam profissionais estrangeiros para atuar como geólogo aqui no Brasil, pois, além de ocupar essas vagas que têm que ser ocupadas, eles trazem tecnologia a mais para ser aplicada na profissão. E traz o desenvolvimento dessa área e mais confiabilidade nos dados que serão passados para essas empresas na hora do leilão. Это нефтяная индустрия. И с 2010 года в Бразилию приехали приблизительно 50 тысяч иностранцев, которые работают именно в этой сфере. Самая распространенная профессия в этой сфере – это геолог. Если вы закончили университет и вы геолог по образованию, вы можете работать в любом секторе, не только в нефтяном. Ну, просто сейчас, на данный момент, в Бразилии самая прибыльная профессия, связанная с нефтяной индустрией. И что у нас делает геолог в нефтяной индустрии? Он готовит геологические анализы и преподносит их нефтяным компаниям о том, есть ли здесь залежи нефти или нет. Да? Все очень просто. И также требуется большое количество иностранцев, потому что с иностранцами приходят новые технологии, знания. Бразилия в этом нуждается сейчас на данный момент. Continuando, o engenheiro naval. Na indústria do petróleo, o engenheiro naval ele vai trabalhar naqueles navios que fazem a exploração do petróleo, navios que trabalham como plataforma para a perfuração e extração do petróleo diretamente do solo em alto mar.
Ou também ele trabalha em navios que fazem o transporte desse petróleo. Ah, então, esse engenheiro naval, ele vai trabalhar no desenvolvimento e no projeto e na otimização desses navios petrolíferos. Também existem poucas universidades de engenharia naval aqui no país, e nem todo mundo que se forma como engenheiro naval, eles vão trabalhar na indústria do petróleo. Pois também existem a indústria naval de outras aplicações que também precisam de profissionais. Eu acho que é a profissão que mais traz estrangeiros de outros locais, de outros países, para trabalhar nesse setor. É uma profissão muito bem paga, acho que uma das mais bem pagas no setor petrolífero, graças a essa escassez de profissionais e da grande concorrência dessas empresas na hora de contratar um profissional. Outros exemplos são profissionais técnicos que eles vão atuar no setor petrolífero. Hoje no país existem muitas escolas de cursos que estão abrindo concursos técnicos para a área de petróleo. Tanto técnico em petróleo como soldador, inspetor de solda, todos esses cursos são cursos técnicos que são muito bem pagos e também têm uma grande aceitação no mercado de trabalho. Pois, como eu falei, a indústria tem uma grande necessidade de profissionais para agora. E eles não podem esperar profissionais se formarem em 5 ou 6 anos até nenhuma universidade. Então, esses cursos técnicos normalmente duram 2 anos e o profissional técnico ele ganha relativamente bem e também após a sua contratação, a depender do tipo de serviço que ele vai fazer, a empresa ela dá todo o subsídio, toda a formação que esse profissional desejar. Às vezes, algumas indústrias Итак, у нас здесь имеется морской инженер, где требуется высшее образование. Как уже Клепсон сказал, есть в этой сфере, потому что образование именно курсов и факультетов, посвященных этому сектору очень мало в Бразилии. И просто компании не будут ждать, пока бразильцы будут обучаться, да, им проще найти иностранцев и нанять их на работу. Дальше технические специалисты, это техник, нефтяной техник, сварщики, да, это те специальности, где не требуется какое-то высшее образование, и человек уже может выходить в открытое море работать. Здесь также требуются иностранцы. В основном, как делают крупные компании, они либо нанимают иностранцев, либо они берут специалистов из других сфер, инженеров из других сфер, если это будут строители, и оплачивают им обучение. Но опять же это время, то есть для того, чтобы обучиться, человеку нужно какое-то время. Это у Клепсона. Кто-то гремит посудой. Outra área bastante promissora para o futuro é o setor financeiro, pois muitas empresas elas estão investindo na bolsa de valores e nesse lado mais financeiro da empresa do que na produção propriamente dita, já que também a economia do país está crescendo, está chegando novas empresas de outros países para o Brasil. Então, o setor financeiro é uma área que também precisa de bastante profissionais e vai continuar precisando, já que nós não temos grandes faculdades e faculdades renomadas aqui no país na área financeira.
Aí vocês podem ver alguns exemplos de profissões, como por exemplo, diretor financeiro, gerente fiscal, gestor de operações, que também são as principais profissões nesse setor que precisa de profissionais. O diretor financeiro, ele é aquele profissional que ele vai indicar a empresa aonde ela deve investir. É como se fosse um tipo de consultor. Já o gerente fiscal, ele é responsável pela parte de tributos dessa empresa, pelas taxas que essa empresa deve pagar ao governo. O gestor de operações, ele já é um profissional que ele vai analisar todos os dados da empresa, onde foi feito o investimento, em todo o passado dessa empresa e a tendência para o futuro. Então, ele já é um profissional mais analista. E como esse setor financeiro é um setor onde você vai lidar com dinheiro, então as empresas elas procuram ter o maior cuidado e selecionar o melhor profissional para atuar na área e um profissional que tenha confiabilidade, desde um grande diploma até uma grande experiência. O que vale mais hoje em dia é a experiência do profissional na área, não apenas o diploma. Como eu falei, nós não temos grandes universidades financeiras, então muitas empresas elas procuram trazer profissionais de outros países, onde eles já têm uma vasta experiência nesse local, onde eles tragam uma confiabilidade Да, это у нас финансовый директор. Дальше это специалист по налогообложению и менеджер. Почему эти профессии, они также очень популярны? Опять же, связано это с образованием, потому что нехватка университетов и нехватка специалистов, которые бы формировали своих специалистов. И поэтому, так как финансовый сектор является очень важным, да, и многие компании ищут финансовых директоров, ищут менеджеров и специалистов по налогообложению, также других специалистов. Поэтому, опять же, бразильцы ищут иностранцев для того, чтобы устроить их. Потому что именно за границей либо посылают бразильцев также для того, чтобы обучиться и получить какой-то опыт. Bom, agora nós vamos falar sobre algumas formas de conseguir emprego aqui no Brasil, as formas mais comuns para brasileiros também e para estrangeiros que estão vindo ao Brasil à procura de um emprego. Bom, a primeira forma, e a mais óbvia, eu diria, é o contato diretamente à empresa via e-mail ou através do site dessa empresa. Normalmente, as empresas elas anunciam as suas vagas na internet, em alguns sites de procura de emprego, ou até mesmo na página, onde elas vão disponibilizar a vaga e o salário, e vai ter informação, o contato dessa empresa, então você pode mandar seu currículo. Normalmente, as empresas, quando elas vão contratar um profissional estrangeiro, elas já fazem uma entrevista via Skype, alguma conferência online, onde elas vão conhecer o candidato, muitas vezes pagar para que esse candidato venha ao país, passar por um treinamento, para assim ser efetuado como profissional, ser contratado como profissional. Outro tipo de conseguir, outra forma de conseguir é a indicação. Normalmente é a forma mais comum de contrato de profissionais, tanto brasileiros como estrangeiros. Normalmente você já tem um contato dentro da empresa, uma pessoa que trabalhe para essa empresa já e que possa te indicar. As empresas elas preferem essa forma, pois com indicação já vai uma confiabilidade a mais de que essa pessoa é um bom profissional
Итак, здесь у нас замечательный слайд о том, как вы можете получить работу, Se você tiver algum amigo ou следует algum parente начать. que trabalha Самое em empresa você распространенное quer no это Brasil, связаться с fica mais компанией fácil se по você имейлу. tiver essa Соответственно, вы ищете indicação в por essa поисковиках pessoa que você conhece. различные вакансии на бразильских сайтах, находите вакансию, связываетесь с компанией, пишете письмо, отправляете имейл и скидываете свое резюме, и, соответственно, с вами связываются. И в основном всегда собеседование проходит онлайн через Skype. Если вы его успешно проходите, то компания оплачивает вам билет, и вы приезжаете. В основном всегда это происходит, вы приезжаете сначала на 3 месяца как турист, и затем уже, если в этот промежуток времени все хорошо, вы срабатываетесь, да, вы показываете себя с лучшей стороны, то тогда вам делают рабочую визу, и вы остаетесь. Дальше, разумеется, самое продуктивное, я бы сказала, это по рекомендации. Если у вас есть друзья, бразильцы, если у вас есть родственники, кто работает в той или иной сфере, соответственно, это наиболее продуктивно, и здесь больше процент того, что вы успешно устроитесь. Uma forma também bastante comum e a preferida dos brasileiros é o concurso público. Normalmente, instituições governamentais elas disponibilizam vagas de emprego que precisam ser preenchidas. E o concurso público é uma prova onde você vai aplicar, onde você vai se inscrever, você vai fazer essa prova e as melhores notas, as notas mais altas, elas vão ser escolhidas para o cargo. Para poder participar de um concurso público no Brasil, infelizmente, para estrangeiros, apenas brasileiros ou naturalizados brasileiros podem participar. Como eu falei, a forma preferida dos brasileiros, pois o concurso público ele traz estabilidade para a vida da pessoa, pois em alguns concursos você pode ter um emprego por toda a vida, onde você não vai poder ser demitido. Mas também existem alguns concursos públicos que têm um limite, como se fosse um contrato, onde você vai assinar por 2 anos, 5 anos. O concurso público também ele não está restrito a instituições governamentais. Algumas empresas privadas elas também abrem concursos tanto para estagiários quanto para profissionais de fato, onde elas vão poder selecionar o melhor candidato à vaga. A forma mais comum de alguns imigrantes que chegaram no passado no Brasil foi a abertura do próprio negócio, principalmente comércio. No Brasil, teve uma grande imigração no século passado de europeus, principalmente da Alemanha, e também de japoneses e chineses, onde eles se instalaram no sul do Brasil, em sua maior parte. E a principal atividade dessas pessoas foi a abertura do próprio negócio. Normalmente, como já havia citado anteriormente, restaurantes, pois eles trazem a sua comida, o seu diferencial do seu país para o Brasil, onde vai atrair a clientela por ser diferente e por ser uma coisa nova aqui no Brasil. Outra forma também de conseguir emprego é o cadastro do currículo e dos seus dados em alguns sites de vaga. Aí na tela vocês podem ver alguns sites onde vocês podem entrar, fazer seu cadastro e receber propostas de empregos que vão se adequar a você e a sua formação. Então, você vai ser notificado. Então, você vai poder contratar a empresa. Você vai contratar a empresa e então fazer todo o procedimento legal para a sua contratação como profissional. В той или иной сфере, и те с самыми высокими оценками нанимаются на работу.
Там очень-очень большая конкуренция, и поэтому очень сложно и очень тяжело пройти этот экзамен. Но те, кто его проходит, в принципе, устраиваются на работу очень успешно, и даже в некоторых сферах, в некоторых случаях, возможно, то, что человек устраивается на работу на всю свою жизнь, и его уже уволить невозможно. Поэтому, в принципе, туда так все и стремятся. Либо подписывается контракт на достаточно большой промежуток времени, что также вносит стабильность, да, в жизни. Поэтому очень много пройти этот конкурс, этот экзамен. Дальше это открытие собственного бизнеса. В последнее время очень много мигрантов в Бразилии, это немцы, китайцы, японцы. В основном это торговля и ресторанный бизнес. В Бразилии вы видите, в принципе, во всех туристических местах очень много ресторанов и очень много японских ресторанов. Это в основном именно иностранцы, которые открывают свой бизнес. Также очень прибыльным, я знаю много русских, которые открывают и сейчас, да, свои магазины ювелирных украшений. Сейчас, в принципе, в Бразилии очень много людей, кто строит свой бизнес. Дальше Клепсон привел несколько сайтов, где вы можете зарегистрироваться. Вот как у нас русские сайты Работа.ру и так далее, другие. И оставить свое резюме и получать рассылку, в принципе, и получать, и также связываться с компаниями и рассматривать различные вакансии. Так, сейчас я вам расскажу про наши курсы, а потом вы сможете задать нам вопросы. Чем мы, собственно, занимаемся? Мы не занимаемся трудоустройством вас, да, мы занимаемся обучением и преподаем на португальский, европейский, преподаем на бразильский, португальский, преподаем мы русский для бразильцев также. То есть занимаемся мы, в принципе, развитием международных отношений и укреплением связей между Бразилией и Россией. Здесь я вам хочу показать преимущества онлайн-обучения, да. Не нужно вам приобретать материалы и учебники, мы вам все выдаем, вы получаете презентации, видео, аудиоматериалы, все это вам высылается на ваши имейлы, все презентации вы можете скачивать и записи всех занятий вы можете получать. Также вы экономите время, вы можете обучаться, не выходя из дома и офиса, вы можете делать это в халате, в домашних тапочках, выпивая кофе, и никто вам ничего плохого не скажет. У нас занятия проходят и рано утром в будни, и вечером в будни, и днем в будни, в любое время, потому что у нас люди занимаются со всех уголков России, со всех уголков планеты, да. Слава богу, социальные сети у нас работают хорошо, да, и интернет тоже развивается, поэтому здесь никаких проблем нет. В основном единственная проблема – это часовые пояса. Но поэтому у нас набираются различные группы и утром по московскому времени, и днем, и вечером, поэтому здесь проблем нет. Дальше вы экономите свои средства. Почему вы их экономите? Потому что это все онлайн-площадка, и у нас не нужно арендовать какое-то огромное большое помещение. Соответственно, значительно дешевле и выгоднее для вас. Далее это территориальная независимость. Мы хотим в любой точке мира присутствовать на занятиях. У нас даже иногда бывают такие интернациональные, международные занятия с участниками из всех стран. Это система скидок и бонусов. Вы приводите друзей, получаете бесплатные занятия. У нас занятия все наглядные и насыщенные, то есть вы можете слышать различные аудио, прослушивать различные песни, и все это вы видите в презентации. И самое главное, если вы пропускаете занятия, вы можете посмотреть потом запись. То есть вы оплатили курс, например, да, и не смогли прийти на какие-то занятия. Вам все записи скидываются, вы получаете запись всех занятий, вы можете их просматривать, и вы можете связываться с преподавателем и задавать ему вопросы по курсу. И также возможно заниматься с носителями, например, как с Клепсоном, и с другими преподавателями, которые также у нас будут в ближайшем будущем работать в нашей школе, и с прямой трансляцией из Бразилии. У нас
Из преподавателей это я живу в Санкт-Петербурге, и работаю сейчас в Санкт-Петербурге. Долгое время жила в Бразилии, сейчас работаю переводчиком и преподавателем уже больше 5 лет. Других два преподавателя именно бразильского языка, это две девушки, которые сейчас живут в Бразилии на данный момент, Светлана и Кения. Они также преподают английский в Бразилии. И также у нас есть замечательный преподаватель португальский, европейский. Со мной вместе училась в университете. По случаю судьбы она поехала в Португалию стажироваться, дальше продолжать свое обучение, а я уехала в Бразилию. Но вот потом судьба нас снова свела вместе, мы сейчас работаем вместе. И она уже будет вести именно европейский, португальский. И дальше хотела бы я вам показать тему наших занятий, да, то есть у нас один уровень длится 3 месяца, занятия проводятся 2 раза в неделю, по времени группой, занятия 1,5 часа, рабочая группа от 5 до 15 человек, больше мы не набираем, да, чтобы продуктивность занятий не нарушалась. 1 месяц стоит 4200 и 3 месяца 12 000 рублей. В это все можете, все абонементы оплачиваются на сайте. И мы с вами занимаемся, видимся 2 раза в неделю. И связь с преподавателем вы можете иметь в течение всей недели. Да, то есть вы можете связываться с преподавателем в скайпе, в WhatsApp, в социальных сетях и задавать ему различные вопросы. Ну а теперь самое важное, что мы так долго ждали, это ваши вопросы, которые связаны с Brazil School, либо они могут быть связаны с Клепсоном, либо они будут связаны с работой. Продублируйте, пожалуйста, еще раз вопросы, которые были вверху, и мы сейчас будем на них отвечать. Para 20 часов в неделю. Clepsona tinha uma menina, tem uma pergunta se todos brasileiros trabalham 20 horas por semana, semanais, 20 horas semanais. Qual é... Não tá, você não... Não? Não. Apenas algumas profissões trabalham 20 horas semanais. Normalmente, as pessoas que trabalham 20 horas semanais, elas também procuram outros empregos, ou segundo emprego, que ocupe outro tempo, que faça elas ganhar mais. Algumas profissões, como médicos, eles são contratados para 20 horas semanais. Porém, eles nunca trabalham 20 horas semanais, eles geralmente trabalham mais. Normalmente, os empregos brasileiros que pagam Сейчас переведу, я надеюсь, são 40 horas semanais. Переводить нужно по 20 часов, Надежда. Mas tem alguns casos e algumas profissões de risco onde esse tempo é reduzido. 40 часов в неделю, это нормально, да, основной график. Те, кто, есть некоторые профессии, да, где работают 20 часов в неделю, например, врачи, да, но те люди, которые работают 20 часов в неделю, разумеется, они работают на 2 работах или как-то сочетают, либо у них есть подработка. Либо это какие-то профессии с повышенным риском, где больше просто нельзя работать. Ну, переводчики, например, синхронные переводчики, они работают 4 часа максимум в день. Больше никак. Больше нельзя. Зависит от профессии. Замечательно, Дмитрий, у меня очень хороший вам пример есть для того, чтобы я сначала Дмитрию отвечу. У меня есть замечательная подруга, которая уехала в Бразилию, 3 месяца она там прожила и осталась, и до сих пор находится без визы. Вообще вы должны оплачивать штраф, там какой-то штраф, когда вы выезжаете. Если вы выезжаете из страны, вы оплачиваете штраф, и, по-моему, вам ставят штамп о невъезде в течение 5 лет. Но сейчас мы уточним у Clepsona. Tem uma pergunta sobre o visto. Por exemplo, se tem uma pessoa que entrou no país e ficou 3 meses e depois ficou mais ilegal.
o que acontece se a pessoa fica ilegal no país? Quanto ela paga e o que acontece depois quando ela volta para a Rússia? Então, ela não vai ser deportada, não se preocupem. Normalmente, eu não sei bem como funciona, pois Как, в принципе, я não была tenho права, вы contato платите com штраф, brasileiros. вас не будут депортировать, Mas você, com потому certeza, что, ну, você vai просто pagar никто uma не будет вам taxa, билет платить. mas então У você бразильцев vai так много других проблем. aplicar para o Вот. visto normal, И, você vai pagar разумеется, essa там taxa, можно все финансово mas se você решить. cometer algum И crime, daí sim или você vai ser получить визу. deportado. Caso contrário, pagando essa multa, está tudo resolvido. Ну вот сейчас у меня находится подруга, которая живет уже 3 года. Вот, и она сейчас пытается решить этот вопрос, потому что она знает, что если она выйдет из страны, да, то ей поставят штамп, и она не сможет въезжать туда. Вот, и что лучше сейчас как-то продлить и решить этот вопрос и сделать визу безвыездно. Uhum. Assim é muito difícil entrar na faculdade para estrangeiros. A educação é paga ou pode ser gratuita no Brasil, para estrangeiros? Ah, nós temos universidades públicas e universidades particulares. Para um estrangeiro ingressar na universidade brasileira, não é muito difícil, mas ele tem que ter proficiência em língua portuguesa. Tanto se ele for intercambista, fazer intercâmbio, ele precisa de proficiência em língua portuguesa, já que ele vai estudar em português. Ah, mas existem várias formas de ingressar em uma universidade no Brasil. Você pode, a sua universidade pode ter parceria com alguma universidade aqui do Brasil e você aplicar para o intercâmbio já no meio do seu curso de graduação na Rússia. Então você pode vir ao Brasil fazer 1, 2 ou 3 semestres do seu curso em uma universidade brasileira. Mas, se você quiser ingressar como um estudante normal, você vai ter que participar da seleção como um estudante brasileiro normal. Provavelmente vai ser difícil para o estudante estrangeiro concorrer com o estudante brasileiro nas universidades públicas, já que um fator muito decisivo na hora da seleção é a língua portuguesa. Então, para uma pessoa que não é nativa, ele vai concorrer com um nativo, ele já vai estar em desvantagem nesse processo de seleção. Mas se for em alguma universidade particular, talvez não vai ser tão difícil, porém você vai ter que ter todos os seus documentos legalizados aqui no Brasil, para então você poder aplicar para a universidade brasileira particular como estudante normal. Есть небольшая проблема, да, потому что все-таки носители лучше знают язык, чем вы, и могут быть какие-то проблемы. Но, в принципе, нет ничего невозможного. Я училась в университете с бразильцами вместе на испанском отделении, и все было замечательно. Вы можете, если вы учитесь уже в университете, да, посмотреть, есть ли у вас какие-то связи с другими иностранными университетами. Например, у меня была связь с университетом Порто-Алегре, я сдавала экзамены, сдала португальский язык и поступила туда. Либо вы смотрите, просто смотрите, какие есть университеты,
именно связаны с вашей специальностью и пытаетесь туда поступить на магистратуру, либо на стажировку. Да, иностранцы поступают именно на одном уровне с бразильцами, никаких поблажек нет. Хуже того, что вы должны знать португальский как свой родной. E o que sobre os diplomas russos? Por exemplo, eu posso mostrar o meu diploma russo para entrar em qualquer, para receber qualquer emprego. A depender da profissão, você vai ter que fazer uma revalidação do diploma no Conselho da Profissão aqui no Brasil. Como, por exemplo, um médico, se ele vier de algum país que não seja os daqui da América Latina, como, por exemplo, a Rússia, ele vai ter que ir no Conselho da Profissão e pedir a validação do diploma. Ele vai fazer uma prova para o conselho certificar que esse médico ou de que esse outro profissional esteja habilitado a desempenhar esse serviço. Então, você, é umas profissões que você precisaria fazer a validação sim do diploma. Em outras não. Mas aí é muito relativo, depende muito de que profissão e da empresa, de quanto tempo você vai ficar aqui no país. Я жила в Бразилии в 19, мне было тогда 19, это было 4 года назад. Нет, не 4, вру, 6. Время быстро бежит. Нет, я жила там 1 год, сейчас я туда езжу часто. Но вот в 19 я там жила с 19 до 20 лет. Там 20 lет отмечала. E o que é sobre o setor de turismo? Se é possível encontrar emprego lá. Sim, com certeza. O turismo no Brasil também está crescendo muito, graças a esses jogos, como Copa e Olimpíadas, onde o Brasil ganhou destaque na mídia internacional e cada vez mais estrangeiros estão procurando o país. Porém, também foi uma ótima pergunta, pois aqui no Brasil não existe muito a cultura de aprender um segundo idioma, como eu já tinha falado anteriormente. E o setor de turismo é um setor que exige a fluência de um segundo idioma. Então, não há profissionais habilitados para atender um estrangeiro aqui no país. Algumas cidades fora dos grandes centros, São Paulo e Rio, como por exemplo aqui no Nordeste, onde nós temos muitas praias, o setor de turismo teve um crescimento imensurável nos últimos anos. E existe também grande procura de profissionais que tenham conhecimento para lidar com essas questões e que também têm influência de outro idioma para poder atender os estrangeiros, esse público mais internacional que está vindo à procura de turismo. Жила, я работала тоже в турфирме и возила русских, и была переводчиком. Поэтому, в принципе, да, возможно устроиться. И в Рио-де-Жанейро я очень часто, даже в некоторых турфирмах, да, когда меняла валюту, я видела много русских, которые там работали.
Я училась 1 год, и это был... Я тогда еще не закончила университет, то есть я вместо того, чтобы 1 год в нашем университете отучиться, я уехала в Бразилию и просто потом сдала сессию и закончила бакалавриат уже и поступила в магистратуру. То есть, так скажем, вместо того, чтобы учиться у нас в Санкт-Петербурге, я училась в Бразилии. Но там я была как у алумна визитанчи, то есть это у студент, который может спокойно посещать все лекции свободно. То есть я приходила на факультет иностранных языков, и мне давали список, и я помню, я приходила, там был список просто всех языков, которые только существуют. Я могла спокойно выбрать для себя дисциплины, которые я бы хотела посещать. Так как у меня особая любовь к иностранным языкам, у меня там был итальянский, французский и испанский. И в Бразилии, не знаю, почему говорят, что в Бразилии очень плохое образование, вот у меня не сложилось такое впечатление, потому что так как я посещала лекции различных отделений, да, это было испанское отделение, французское, итальянское, везде все были носительные преподаватели. И, соответственно, на каждом отделении посещала не только, не посещала иностранные языки, посещала история Испании, литература Испании, французский язык и итальянский, и английский. И, соответственно, все были носителями, и уже изначально, то есть это был 2-й курс, это был 3-й курс, и уже все студенты должны были говорить на языке. Да, например, если это испанское отделение, то уже все говорят на испанском. То есть как вы заходите в университет, у вас там, например, история Испании, вы разговариваете только на испанском. Следующая лекция у вас там литература Испании, вы разговариваете только на испанском. Да, у нас такого нет и не было, и на последних курсах мы по-португальски не разговаривали, были некоторые тематические лекции с португальцами, но это были только как спецкурс. Приходите к нам, приходите к нам, изучайте онлайн. Пеший туризм я не слышала. Я думаю, да, конечно, есть. Абсолютно есть. Есть, я в Рио-де-Жанейро поднималась на самую высокую точку, это называется Педро да Гавия. Você conhece o Clepson no Rio de Janeiro, Pedra da Gávea? É o muro mais alto da cidade. Você tem que subir lá durante muitas horas. Eu pensei que eu vou morrer subindo lá. Так вот, это замечательная горка, называется Педро да Гавия, и про пеший туризм. Я туда поднималась со своими друзьями, но также там было очень много туристов, очень много групп туристических. Там нужно пройти через целые джунгли, потом подниматься по горе. И я делала это без страховки, это было безумно страшно. Но это самая высокая точка Рио-де-Жанейро, оттуда можно смотреть сверху на Корковаду, сверху на Пау-де-Асупер, сверху на все пляжи. Конечно, это просто невероятно здорово. Вот, есть некоторые группы, которые ночью туда забираются. Я даже видео выкладывала на нашей публичной странице ВКонтакте. Там была группа, которые вели туристов, они поднимались ночью для того, чтобы подняться и встретить рассвет. Ну, там несколько часов занимает подъем. И это безумно красиво. То есть, в принципе, нужно просто посмотреть, погуглить, и я думаю, вы найдете. Eu acho que a gente já tem que terminar, porque já são 10 horas. Окей, давайте до следующего вебинара, если что. Он врет, он говорит по-русски, он со мной разговаривал по-русски, все хорошо. Então, у нас будет запись, вам придется подождать, потому что для того, чтобы мне прослушать вебинар и сделать субтитры, это на самом деле большая работа, вот, кропотливая, поэтому это займет некоторое время, но видео будет выложено в YouTube с субтитрами, потому что вы попросили.
Вот, мы вас ждем на других вебинарах, также с нами, мы с Лексией будем вести другие тематические вебинары. И, пожалуйста, я вас очень прошу оставить ваши комментарии, ваши пожелания на нашем веб-сайте о том, всем мне понравился вебинар. И мы вам будем очень благодарны. Я вам сейчас напишу. Оставьте, пожалуйста, свои комментарии. И комментарии вы оставляете и свои пожелания по поводу того, какие темы вы хотели бы видеть еще. Вот зачастую вот эта тема, да, о трудоустройстве просили, у нас написали в личку и также на вебинаре на предыдущем попросили именно эту тему, мы ее сделали, мы ее подготовили. Поэтому, пожалуйста, пишите либо в личку, либо пишите мне, пишите в комментариях. И мы будем очень благодарны, если вы напишите спасибо большое на нашем сайте в комментариях, а не здесь. И, пожалуйста, приходите на занятия, мы будем очень рады вас видеть. Я даю занятия в начинающих и средних группах, и Лексин уже дальше будет преподавать у старших. Итак, Муту бригада. Всем спокойной ночи. Sim, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada, Clepson. Foi muito bom trabalhar com você. Tchau. Obrigado, boa noite. Até mais.